kayak itu sudah namanya barangnya langka. Mangan. Udah gue. Wis kena gue. Wih. Waduh. Boleh. Ini nggak ada sambar. Wis, pas banget. Cangkek paut. Kalau nanya orang sambar. Gue. Oh, alah. Nambah geledak mah di pangan. Gue di pangan ke. Wah, kok ya, kene iki kang nenek semangane lho. Oke, nyantel. Rekan bae wis lah. Wis langsung mangan. Serius gue. Mantep bro. Ya, mocel. Aduh, mocel guys. Aduh. Aduh. Wis. Gue. Waduh, bang-bangane gue. Bayi. Paut. Bang-bangan bayi. Gue. Ora. Cutting apa sih ya? Kena. Ternyata pekukon bayi. Pekukon bayi. Kot mau cuma kayak gini ternyata. Oh alah.